ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसतु रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिबा। दोहा 29। प्रभु श्रीराम गछ तले तो बानर माने गछ डालरे अर्थात मर्याद पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्रीराम केउठी एवं गछर ए डालरू से डालू डेउथुबा बानर माने केउठी तथापि सेहीपरि बानर मानकु भी सेही प्रभु आपणा समान करदेइथिले। तुलसीदास कहउछन्ति श्रीरामकर प्रति सद्गुण निधान प्रभु अन्य केउठी नाहंती। हे प्रभु श्रीराम आपणकर दृष्टि रे जे उत्तम समस्तक दृष्टि रे मध्य से उत्तम विवेचित हुअन्ति। जदि एहा सत्य होइथाए तेबे तुलसीदासर मध्य सर्वदा कल्याण हेब। एहीपरि भावरे निजर दोषगुण कहिदेई एवं पुणी थरे समस्तक पाखरे मुंड नुआई मु श्री रघुनाथंकर सेही निर्मल जस वर्णना करुची जहा शुणिले कि कलिजुगरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। मुनि जाकबल्क्यकर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाजଙ୍କୁ ଯେଉଁ सुंदर कथा शुणाइथिले सेही कथाटी मु बुझाई कहिबी। स्वजन वृंद आनंदर सहित ताहा शुणिबा हुअन्तु। भगवान शिव प्रथमे एही मनोहर चरित्रटी रचना करिथिले ताहापरे कृपा करी पार्वती को शुणाइथिले। काकभूषणी को राम भक्त ओ शुणिबार अधिकारी बोली जानी शिव उक्त चरित्रटी तांकु मध्य प्रदान करिथिले। काकभूषणी ठारू ताहा जाकबल्क्य पाइथिले। जाकबल्क्य ताहा गान करी भरद्वाज को शुणाइथिले। सेही वक्ता ओ श्रोता जाकबल्क्य ओ भरद्वाज हेउचंती समान शीलवान ओ समदर्शी। से दुहें श्री हरिंकर लीला जानती। निज निजर ज्ञान बलरे से दुहें त्रिकालर कथा करतलगत आमलक परि प्रत्यक्ष जानती। पुणी जेउ हरिभक्तगण सुज्ञानी लीलार रहस्य जानती सेही माने एही चरित्र नाना प्रकार कहती शुणती और बुझती। दोहा 30। पुनश्च मु एही कथा बराह क्षेत्र रे मो गुरु महाराजंकर ठारू शुणिथिली किंतु सेतेबेले मु अल्प बयसर बालक थिबारु एही चरित्र को सेही भल रूपे बुझी पारि नथिली। श्रीरामंकर रहस्यमय कथार वक्ता ओ श्रोता उभय ज्ञानर भंडार होइथांती। मोते तो कलिजुगर पापराशि ग्रास करिछि। मो परी महामूढ़ जीव भला सेही कथा किपरि बुझी पारंता। तथापि गुरुदेव बारंबार सेही कथाटी कहिबारु मु मोर बुद्धि अनुसारे किछिटा बुझीगली। मु वर्तमान ताहा लौकिक भाषारे रचना करुछि जहा फलरे कि मु मानसिक संतोष लाभ करिबी। मोर जहा किछि बुद्धि ओ विवेक बल रहिछि हृदय रे हरिंकर प्रेरणा पाई मु तदनुसारे एही कथा कहिबी जहा मोर निजर संदेह अज्ञान ओ भ्रम नाश करिछि एवं जहा संसार सरित को पार हेबा निमंते नौका सदृश अटे। मु सेही कथा रचना करुछि। राम कथा पंडित मानकु विश्राम प्रदान करे सकल मनुष्य को प्रसन्न करे एवं कलिजुगर पाप नाश करे। राम कथा हेउछि कलिजुग रूपी सर्प निमंते मयूरी एवं विवेक रूपी अग्नि प्रकट करिबा निमंते एक अरणी घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न करुथुबा काठ अर्थात एही कथा द्वारा ज्ञान प्राप्ति हुए। राम कथा हेउछि कलिजुगर सकल मनोरथ पूर्ण करुथुबा कामधेनु गाई स्वजन मानक निमंते सुंदर संजीवनी मूल एवं धरणी पृष्ठरे प्रवाहित अमृतमयी नदी। एहा जन्म मरण रूपी भय विनाश करे एवं भ्रमर रूपक भेक मानकु निमंते सर्पणी परी अटे। एही राम कथा हेउछि असुर सेनातुल्य नरक मानकर विनाशकारिणी तथा साधु रूपक देवकूलर हितकारिणी दुर्गा। एहा हेउछि संथ समाज रूपी क्षीर समुद्र रे थिबा लक्ष्मींकर समान एवं संपूर्ण विश्वर भार बहन करिवारे अचल पृथ्वी समान। जमदूतंकर मुहरे काली बोली देवा निमंते एही कथा हेउछि जगतरे जमुना नदी समान एवं जीव मानकु मुक्ति देवार एहा
ଜାଣନ୍ତୁ କାଶୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ପରି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତୁଳସୀଦାସ ନିମନ୍ତେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ମା'ଙ୍କ ପରି ସୁହୃଦୟା ହିତକାରିଣୀ। ଏହି ରାମକଥା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ନର୍ମଦାଙ୍କର ପରି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଏହା ହେଉଛି ସକଳ ସିଦ୍ଧର ତଥା ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ରାଶି। ସତ୍ ଗୁଣରୂପୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ମାତା ଆଦିତିଙ୍କର ସମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ପରମ ସୀମା। ଦୋହା 31। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ରାମକଥା ହେଉଛି ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ, ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହ ହେଉଛି ସୀତାରାମ ବିହାର କରୁଥିବା ବନ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ମନୋହର ଚିନ୍ତାମଣି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନାରୀର ସୁନ୍ଦର ଶୃଙ୍ଗାର। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣସମୂହ ହେଉଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଏବଂ ମୁକ୍ତି, ଧନ, ଧର୍ମ ଓ ପରମଧାମ ପ୍ରଦାୟକ। ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଏହା ସଦ୍‌ଗୁରୁ ସମାନ ଏବଂ ସଂସାରରୂପୀ ଭୟଙ୍କର ରୋଗନାଶ କରିବାରେ ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ସମାନ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କର ଠାରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବାରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମାନ ଏବଂ ସକଳ ବ୍ରତ, ଧର୍ମ ଓ ନିୟମମାନଙ୍କର ବୀଜ ସମାନ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ହେଉଛି ପାପ, ସନ୍ତାପ ଓ ଶୋକର ବିନାଶକାରୀ ଏବଂ ଇହଲୋକ ତଥା ପରଲୋକରେ ପ୍ରିୟ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ବିଚାର ରୂପକ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କୁଶଳ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଲୋଭ ରୂପକ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଦେବାର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ସମାନ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରୂପୀ ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ କଳିଯୁଗର ପାପରୂପୀ ହସ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବାର ଏହା ହେଉଛି ସିଂହ ଶାବକ ପରି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଓ ପ୍ରିୟତମ ଅତିଥି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାବାନଳକୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣିକାରୀ ମେଘ। ଏହା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ହେଉଛି ବିଷୟରୂପୀ ସର୍ପର ବିଷ ଝଡ଼ାଇବା ମନ୍ତ୍ର ଓ ମହାମଣି। ସହଜରେ ଲିଭୁ ନଥିବା କପାଳ ଲିଖନ ମନ୍ଦ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଏହା ଲିଭାଇ ଦିଏ। ଏହା ଅଜ୍ଞାନରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହରଣ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସମାନ ଏବଂ ସେବକ ରୂପୀ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ମେଘ ସମାନ। ମନୋବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଦେବାର ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମାନ ଏବଂ ସେବା କଲେ ଏହା ହରିହରଙ୍କର ପରି ସୁଲଭ ଓ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁକବି ରୂପୀ ଶରତ୍ ଋତୁର ମନରୂପୀ ଆକାଶକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ତାରାଗଣଙ୍କର ସଦୃଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ତ ଏହା ସାକ୍ଷାତ୍ ଜୀବନ ଧନ। ଏହି ଗୁଣାବଳୀ ହେଉଛି ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଳୁଥିବା ପରମାନନ୍ଦ ସମାନ। ଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ହିତ କରିବାରେ ଏହା ହେଉଛି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ସମାନ। ଏହା ସେବକମାନଙ୍କର ମନରୂପକ ମାନସରୋବରର ହଂସ ତୁଲ୍ୟ ତଥା ପବିତ୍ର କରିବାରେ ଗଙ୍ଗାର ତରଙ୍ଗମାଳା ସଦୃଶ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରପୟୁଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।